श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। हे प्रभु जगन्नाथ, मोर एई छोट परिवार को विपद आपदरू सबुबले रक्षा कर प्रभु, सबुबले रक्षा कर। आलो परी, तू किछि मागुनु, जगा को जहा मागिबू जगा तो मन जानी फल देब। माँ सतरे कौन जगह मो डाक शुणिबे? हौ ताहले मु मागुची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगा, मोर एई कार्टून वीडियो चालू नहीं, तमे टिके चलई दियो ना। आम वीडियो को जो माने देखुचंती लाइक सब्सक्राइब शेयर जमारी करू नांती, तमे टिके से माने को कहि दियो मो वीडियो को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करिबा पई। हौ हौ एथर चल जिबा, जगा तो कथा निश्चित शुणिबे आ तो मन जानी फल देबे। बऊ बऊ, मु एबे जाउची पूजा आपा सांगरे खेलिबी। हे माँ मालती, मालती गलु माँ टिके चा करिबू। हौ माँ एबे जाउची चा करिबी। ए सुणु सुणु, तो बापा कहूथिले तांको पाई टिके पकुड़ी करिदेबू तो। हौ हौ, मु जाउची गरम गरम पकुड़ी सहित चाहा करिकी बापांको पाई नेई जिबी। पूजा आपा कुआडे गलुलो? आसुनु सडेई खेल खेलिबा। देख परी, तोर 3टा सडेई आउ मोर 3टा सडेई। पूजा आपा तू भात आउ डाली कर, मु घांट आउ खटेई करूची। भात खाऊ, डाली खाऊ, घांट खाऊ, खटेई खाऊ, तू जा रांधिचु मु सब खाऊ। बापा बऊ आसीगला, गरम गरम पकुड़ी आउ चा, नियो नियो शीघ्र शीघ्र खाई दियो। ठिया पुची नारंग गुड़ 2टा सारंग, सारंग बाड़ी को जाइतिली, सारंग सुखुआ आनितिली, अधे कली रंधा अधे कली भजा, मो भौनी राणी लो तो भाईटा राजा। गुड़ 2टा सारंग, सारंग बाड़ी को जाइतिली, सारंग सुखुआ आनितिली, अधे कली रंधा अधे कली भजा, मो भौनी राणी लो तो भाईटा रजा।
ପରି ଏ ପରି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ଶାନ୍ତି ନାନୀ, ପରୀକୁ ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ସେଇ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେଇ ଆରପଟେ ଥିବ ଦେଖ। ଆରେ ପରୀ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ନା? ଜଲ୍ଦି ଆ, ଅଜା ଡାକୁଛି, ନହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ଯେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆ ପୂଜା ଆପା, ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିବି, ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା। ବାଏ 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 ପୂଜା ଆପା। Sorry ass DJ. ପରୀ, ଭୋକ ହବନି, ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି। ଚୁପଚାପ ଖାଇବୁ ଆସେ। ଦେଖେ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ମୁଁ ନଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଗେଲି ନାତୁଣୀଟେ ପରା, ଦାଦା ମୋବାଇଲରେ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଖାଇଦେ। ଆରେ ଆନନ୍ଦ, ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ, ତୋ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦେଲୁ, ନଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପରି ଖାଇବ। ଆରେ ପରି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ନେଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଛି, କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୋ ମୋବାଇଲରେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖି ଖାଇଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦାଦା ଦାଦା, ତମେ ଟିକେ ନଟିଆ ଭଳି ନାଚୁନ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।